C'est bon, vous voyez l'écran, messieurs? Mesdemoiselles? Allô, allô? Oui, oui, monsieur, je vois. Ah, vous m'entendez très bien, donc je ouvre l'écran, très bien. Donc, je vous le deuxième, troisième module, on a les VLAN ou ce qu'on appelle les réseaux virtuels. Dans ce chapitre-là, nous allons avoir au départ une petite présentation, donc expliquer l'objectif des VLAN dans un réseau commuté. Donc, VLAN dans un environnement à commutateur multiple. Donc là, nous avons un réseau local suffisamment grand, donc où il y a plusieurs commutateurs. Bah, je pour les points les plus importants. Le prix de chapitre, ça va être c'est de la config. Réellement, configuration. Donc, les premières sections, donc c'est pour comprendre le concept. C'est trop simple, je pense. Par la suite, la configuration, juste des concepts, je vais expliquer ça. Bon, en fait, diapo, peut-être que je roule comme ça, mais on va voir que c'est pas trop difficile. Mais juste, si vous voulez, je peux vous expliquer l'histoire des langues. في الريزو راه كل شيء عنده تاريخ دونك ايستوار ثاني في عندنا كومبيتاتور دونك فيها نومبر ديوتيليزاتور هكا ولا دونك عندنا بليزيور بي سي دونك انا مشكلتي دونك منين جات البيزوان دي فيلا دونك عندنا مثلا بي سي ا وبي سي بي بي سي سي انا حتى وعندنا بي سي دي داكوغ دونك عندنا 4 بي سي دونك كيما تعرفوا مثلا dans un commutateur donc lorsque par le PC A maintenant, il veut diffuser l'information, donc il va avancer une requête. Requête, je vais faire le PC, nous faire un ARP si vous voulez, ou la DHCP. Donc tout le monde peut capturer, donc les connectés ou les PC qui sont connectés sur le même commutateur peuvent recevoir ce message de diffusion. Donc maintenant, donc, ce message de diffusion, قلنا فيه بعض المشاكل منهم مثلا l'empoisonnement peut-être avec la AFD وكل شيء دونك جيت الفكره نقول علاش نحب نعمل دي بتي جروب انا في بوزون انا شريت مشيت للسوق ولا او ديبار جي ان كوميتاتور اللي فيه مثلا 24 بور 24 بور هذوما دونك qui je préfère n'ont pas le même utilisation مثلا نقول un PC A ou PEC donc le groupe هذا un groupe d'utilisateurs عنده ils se connectent assez souvent à la base. Ou le PC COD, donc un autre groupe, et très très rarement qui se connectent ensemble. Ou de préférence, ou parfois pour des raisons de sécurité, mais lorsque le message se diffuse, mais il ne sera pas diffusé, par exemple, le COD, pour des raisons de sécurité. Un utilisateur quelconque, il y a un ping ping un serveur ou un PC du directeur, ou je ne sais pas. Donc, il y a plusieurs scénarios. Donc, j'ai le fait ce qu'on appelle des. Donc, deux commutateurs physiquement et tu vas les séparer. مسيو سامحني باش نقص عليك حللت السيبور نتاع كور انت توا اي نبارطاجي ليكرون دابا يظهر لي ما خاطر واحد في الفناتر نتاع اللي فيها لي سيبور بالله فوالا بالله ذكروني خاطر لا كونيكسيون ني با ترو توب شي موا اي ذا كل مش ما كناش نشوفوا فيه C'est bon. Ah, donc, il y a un modèle comme تصوير avec lui. Donc, je m'amuse à faire un petit schéma. Juste, je vous comme le besoin d'ingénieur téléphone historique. Il y a besoin d'un un commutateur qui a 24 corps qui veut isoler des machines. عندك حلين يا حل physique. تعاود تمشي للسوق تشري commutateur. Bon, mon problème, c'est que j'ai passé toutes les générations. Peut-être par chance ou par malchance, je ne sais pas. Mais j'ai vécu à l'histoire ou comment, à l'évolution technologique. Hein. Donc, commutateur, là, 20 سنة تالي, ça coûte 600 dinars. Hein. L'État, je ne sais pas, ça coûte peut-être, je vais comme caractère. Donc, voilà, donc. Donc, le besoin, c'était un besoin, donc, pour faire des commutateurs, mais d'habitude physique. Donc, il y a un deuxième commutateur.
et tu vas physiquement séparer les deux groupes, le groupe A, le groupe A, B, le groupe C, D. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle des réseaux locaux virtuels. يعني هون des réseaux virtuels, يعني réseaux locaux virtuels. عندك un commutateur هو à la base un seul domaine de diffusion. هكا ولا مش نقسم ce domaine de diffusion sur plusieurs domaines de diffusion. يعني مثلا البي سي A وقت يولي يعمل اي ار بي بتشوفوا كان الجماعه اللي مثلا كونكتي هو على اللي تابعين للفيلان سميته فيلان 1 malheureusement c'est pas évident VLAN 1 ou VLAN 2. Donc, le VLAN 1 peut recevoir ce message de diffusion. Bien évidemment, comme s'il y en a des deux commutateurs séparés physiquement. C'est ce qu'on appelle les VLAN. Donc, au départ, il y a eu beaucoup d'idées. Au niveau des VLAN, on appelle VLAN par port, VLAN par adresse MAC, et l'imagination, VLAN par adresse IP, par port, ainsi de suite. Donc, le jour d'aujourd'hui, en 2020, donc ça a convergé, bon, ça a convergé il y a quelques années. Donc, les VLAN, ça m'ouvre par port, ça me par port. Donc, une GT, le commutateur, pour maintenant le port, un ensemble de ports appartient à tel VLAN. Et les autres ports, par exemple, il va faire des groupes suivant les ports, où généralement, bon, on va voir ça par la suite dans le cours, on associe à chaque VLAN un sous-réseau. مركزين معايا ولا يا نادي فهمت الفكره ولا يعني VLAN 1 هو بيدو c'est un sous-réseau 192 خذ هذا sous-réseau وحده 192 168 خلينا نكتب بالستيلو كثير اسهل دونك 192.168.1.0 هذا le premier sous-réseau نجي مثلا alors attention, nous sommes dans la couche 2, niveau 2, ce n'est pas le niveau couche Internet IP, Internet protocole. Hein? Pas de questions, on va faire. Donc, là, je mais on est avec cette configuration, قبل كنا نجمو نفهموا فازيت خلينا تو ما عادش نكون نعملوهم. اللي هي مثلا قبل كنا نجمو نبارتاجيو ان بو. نقول مثلا جماعه الجيت واي ولا باسري بار ديفو. Avec cette configuration, c'est un peu difficile de le faire. Hein. ما عادش نجمو نعملوها الكل. الفكره هذيك كانت موجوده قبل في les années 2000. Bon, j'ai même fait des TP avec ça. Donc, نجي نعمل un port en commun. En même temps, le groupe de VLAN 1 ou le VLAN 2, par exemple, on va se partager l'accès à une imprimante ou à un serveur. Voilà, d'accord? Pas de questions pour le moment? Bon, juste par rapport à ça, donc, le bête me tourne pour le cours, me dit, je vais être le chemin de sous réseau, pour les là, c'est un VLAN. خاطر عاملين مرة نقري في شو اللي صار في جروب هما جامعة بروفيسيونيل شوية وفرحانين بروحنا des connaissances sur les VLAN, رد بالك c'est un sous-réseau. Non, attention, messieurs. Donc, c'est vrai qu'on associe maintenant les VLAN, on va associer à des VLAN des sous-réseaux. Mais un VLAN, c'est un VLAN, un sous-réseau, c'est un sous-réseau. D'accord? Il y avait donc la première configuration qui ne pose pas de problème. Là, c'est la barche al-amaliya avec un seul commutateur. Oui, mais je dis le مشاكل يا جماعة. المشاكل. ايوه. رجعت رقدت ولا كيفاه؟ كي يبدا ما عندناش اسي دو بور نو قريبه الحكايه وقت ما عندناش اسي دو بور شنو نعملوا يا نادي؟ وفيو لي بورت كي شريت السويتش وفيو لي بورت سربيتهم كل واحد عطيته خيط باش تعمل؟ لا سوليسيون تري سامبل يا نادي تمشي للسوق تعاود تشري ان دوزيام كوميتاتور هكا ولا؟ اي بس فوالا هاكا تبدا العمليه دونك المشكله بدا وقت يولي عندك بلوزيور كوميتاتور دونك وقت يولي عندكم بلوزيور كوميتاتور هنا ça va creuser un peu c'est pas des problèmes mais réellement ce ne sont pas des problèmes mais bon مثلا
Ce chapitre-là, ce deuxième chapitre, il parle d'un routage intervenant, le STP, ce sont des problèmes liés à ce genre de problème lorsqu'il y a plusieurs commutateurs. Donc, il y a plusieurs commutateurs. Donc, on est déjà où le VLAN, ils sont répartis sur donc, le VLAN, donc un seul VLAN, un seul réseau local. C'est temps, في كل كوميتاتور عنده واخو باي تبعوا فيا ولا فهمتوا شو معناتها واخو باي ولا الو الو لا بس ما فهمتش. ما فهمتوش دونك يكون مثلا عندنا احنا شويه من الفيلان هوني والفيلان يكون عنده شويه تحت الدوزيام كوميتاتور هذو يبداو مثلا انت وقت باش تعمل سو ريزو في premier semestre plutôt emballé par les opérations mathématiques que par les problèmes opérationnels. قال لك عمل لي سو ريزو تقول لي فوالا ميزور تك 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 تعمل بينير كونفرسيون 2 بوزيشن 1 موان 2 تقول لي راه قدام جيوغرافيك هكا ولا انا غلط؟ فنجم يكون الفيلان تشوفوا الساكن الاحمر هذا ويجم يكون لا الاحمر هذا ويجم يكون عندك مثلا ان دوزيام فيلان اللي هو كيف كيف يبدا يكون موجود هون ممثل في ان دوزيام في الكوميتاتور الثاني وفي الكوميتاتور الثالث يكون عنده إلي ريبارتي جيوغرافيكمون على بليزيور كوميتاتور. فهمنا ولا؟ الو الو؟ مش بلي احنا بكري قلنا الفيلان هو بيدو سو ريزو ولا ايه؟ سيتان لا مش سو ريزو بالك كنت نواجه شكون مولاي هذايا غفران غفران لا مش خاطر الصوت خالد ما سمعتكش بك هذاك علاش سألت. السو ريزو لي لل يعني للكوش اي بي الكوش ريزو احنا تو في كوش 2 كوش اكسي ريزو يعني ولا كوش نيفو 2 ليزون دون اللي هي سي لا كوش مش فيزيك مي سي لا كوش ليزون دوني وين عندك الممثل نتاعك كايكيبمون هو الكوميونيكي نحكيوش او نيفو اوتور اللي هو كي فا لا جيستيون و ريديريجي الترافيك من ان سو ريزو على نوتر سو ريزو. انت توا نحكيو على الكوش 2 هذوما المستطيل هذاك راهو كوميتاتور ماهوش ان روتور. دونك كيما تشوفوا هنا صنعنا دي جروب دو ترافاي و دي دومين دو ديفيزيون دي بتي دومين دو ديفيزيون صغار اللي نديفيزيو به. مي هوني قلت لكم المشكل وين افيك لي فيلان سي كو وقت عندك ان ريزو سيفيزامون غران خاطر une entreprise, un réseau local d'entreprise, c'est pas un seul commutateur. هكا ولا؟ Ça fera plusieurs commutateurs. Donc, les groupes de travail مثلا نقول مثلا عندي وقت قرينا سو ريزو نقول احنا عندنا ريزو فيه الادمينستراسيون فيه 12 خدام 16 واحد وريزو فيه مثلا سيرفيس تكنيك فيه 50 واحد ونستعملوا سكون ابل لي في ال سي ونقسموا لي زادريس اي بي. جيسكا لا سيتي بون مي لو بروبليم نقول لك واش الجماعه هذوما راهم موجودين في دي باتيمون ديفيرون وماهوش مربوطين في دي كوميتاتور ماهوش مربوطين على نفس الكوميتاتور. فهمنا ولا؟ Donc, ça a provoqué le besoin des VLAN. باش نعملوا دي فيلان على هما بيدهم لي فيلان يتعاودوا من كوميتاتور للكوميتاتور. باهي شكون توا عنده ان فيزيون استراتيجيك يقول لي شنو هو المشكل وين المشكل؟ يا انيسه وين المشكل حسب رايك؟ الو الو الاولاد يا جماعه سيتي une invitation de réflexion. شكون يجاوبني؟ ناديه شكون احمد منيره الاولاد ايوه vous êtes déconnecté ou quoi? Allô?
Allô, allô? Vous m'entendez? اسمع فيك. Allez-y, allez-y, اعطيوني شي مشكل دونك. حسب رايكم المشكل وين؟ قلنا احنا جو في ريبارتي كما تشوفوا في التصوير عملت دي فيلان اللي هما سي ريبارتي على بلوزيور كوميتاتور كما تشوفوا هنا. دي زيتيليزاتور اللي هما جيوغرافيكمون ريبارتي على بلاصه كبيره، كل واحد كونيكتي من بلاصه، مي هما ريالمون il appartient au même VLAN. يعني انا وقت نجي je vais diffuser l'information, elle sera diffusée ici et là على 3 commutateurs différents. Mais attention في les ports معينين. فهمنا ولا وين المشكل يا جماعه؟ حسب رايكم المشكل وين؟ يا شيماء 3 شيماء ما شاء الله. غفران يا ايمان اعطيني حل حتى غالب ما يسالش. نور وميمة يا رانيا مساء الحق ما فهمت شنو هو الفرق ما بين السوريزي والفيلان. ما لقيتش فما فرق هذاك علاش. زي ثم فرق كبير جدا. ما فهمتش ما نجمش نجاوبك. جاوبي تو بعد نحكي في الموضوع. شكون عنده يشوف شكون المشكل؟ المشكله هنا يا جماعه. المشكله يا شباب في الوهم في الميل. شنو هي؟ سي لا ديفيزيون. كيفاش انت مثلا ان ترام تكون هنا tu vas diffuser l'information et l'information sera diffusée في الفيلان هذا. دونك هنا il faut configurer ولا créer des liaisons spéciales اللي تربط les commutateurs. Donc on est au niveau des liaisons ما بين les différents commutateurs. Là il faut faire attention et de bien configurer يعني le lien هذا qui va lien مثلا le lien entre ce petit lien. Donc je vais changer le petit doigt apparemment n'est pas bon. Donc par exemple لو ناخذ lien هذا ما بين الكوميتاتور هذا والكوميتاتور هذا. اللين هذا اللي هو réellement ce sont deux ports pour le commutateur هذا والcommutateur le troisième commutateur. Il va supporter des trafics différents نتاع différents VLAN. فهمنا ولا؟ لا هذاك نسميوها donc ça s'appelle le l'agrégation باش نحكيو عليها شويه. D'accord? Mais donc pour les gens qui n'ont pas compris, donc on va commencer le cours et donc certainement donc elle y a des idées donc bon, ça va lui ajouter plus d'informations. Sinon pour les gens qui n'ont pas compris, on va en discuter avec d'autres figures et d'autres cas, des exemples plus courts. Donc ce cours-là, je chauffe pour une présentation des VLAN. Donc déjà on a une présentation. Les VLAN dans un environnement c'est ça le vrai problème. بعد شوية configuration des VLAN مش نحكيو على ce qu'on appelle les trains, comment en fait les liaisons des différents commutateurs. Un environnement à commutateurs multiples, ces liaisons là ça s'appelle des trains. D'accord? Et enfin on est نحكيو bon probablement ça sera l'après-midi نحكيو على dynamic trunking protocol. C'est un protocole spécifique assez souvent. C'est un protocole donc, présentation, donc déjà, les gens donc on a le réseau local virtuel email, fait quelque chose de similaire dans un réseau. Donc les VLAN sont créés au niveau de la couche 2. Attention, pour réduire et éliminer le trafic de diffusion. Bon, الأسباب ثم أسباب عديدة ومتعددة الان في نفس الريزو وانا وياك عمرنا مش نحكيو مع بعضنا. يعني زي تبعت في الار بي بتاعك وزي اللي نشوف فيه. دونك سو سون دي انفورماسيون انوتيل اللي يقلقوني على ليميت. فهمت كيفاش؟ دونك il peut réduire les performances de tes réseaux. Donc الفكره je veux réduire le trafic de diffusion. Ça peut être un problème de sécurité pour résoudre un problème de gestion d'accès et de sécurité.
Donc, les VLAN sont la façon dont vous divisez votre réseau en petits réseaux. ما قلناش email des sous-réseaux. خاطر هنا nous sommes dans la couche 2. وقت نحكيو على السو-réseau نحكيو عليه في النيفو de la couche réseau. couche sur moi, مش في الكوش واضح ولا يا إيمان؟ واضح مسيو. Donc, on est les VLAN, ce sont des réseaux locaux virtuels. Ils se partagent. Donc, on a un support physique. Je trace plusieurs supports physiques. Je trace plusieurs domaines de diffusion. Salam alaikum. يعني عبارة عندك 3 commutateurs. ياما مش خارج منهم 2 commutateurs de LAN différents اللي هما répartis على plusieurs على les 2 commutateurs. ولا عندك في un seul commutateur مش خارج منه comme si virtuellement عندك 3 commutateurs différents. اللي هما physiquement ما يتقابلوش مع بعض. Ainsi de suite. Donc, هذيك les VLAN sont de façon de diviser votre réseau en petits réseaux, de sorte que les périphériques et les personnes d'un seul VLAN communiquent entre eux sans avoir à gérer le trafic provenant d'autres réseaux. L'administrateur réseau peut organiser les VLAN par emplacement. Il les utilise et le type de périphérique et toute catégorie nécessaire. Donc, on a les besoins, on dit le besoin بتاعك. نقول أنا عندي تصنع دي فيلان مثلا على التيب دو ترافيك يكون لي ترافيك فويس مثلا نبجلوا على الترافيك دو داتا فهمنا ولا؟ Donc il y a différentes façons de voir les choses. يعني ça peut être répartition géographique, ça dépend de vos besoins où ils font l'entreprise. B. Donc j'ai l'exemple. Symphonie. Donc, on est à l'entreprise interne. Je n'arrive pas à trouver le zoom. Voilà, on a un petit zoom. C'est bon, vous voyez toujours l'écran. Je vous تصوير. يعني ستشوف مسؤولة عن تاع l'écran. C'est bon, tu fais l'écran. شوف. Donc, on est à un réseau. C'est bon, اعتبروها مش موجودة pour le moment. Donc, on a 3 étages. في كل étage باش نصنعوا. مش نحطوا ان كوميتاتور باش نخرجوا من الكوميتاتور باش نربطوه على بليزيور ماشين كيف في الدوزيام ايتاج في التروازيام ايتاج من بعد عندنا كوميتاتور يربط ما بين الثلاثه سويتشوات دونك لي 3 كوميتاتور وهو بينه مربوط بالروتر دونك هنا مشكلتنا في الريبارتيشن دونك عندنا دي جروب دو ترافاي اللي هما ديجا ريبارتي على بليزيور كان عندنا هنا جروب بنسميناه اي تي يعني جماعه الديفلوبمون والريزو ولا دونك ça s'appelle le département IT عندنا الديبارتمون ressources humaines مثلا هنا ديبارتمون فونت مي هما مش لازم فيزيكمون مش موجودين مع بعضهم في نفس الريزو واضح ولا يعني مش فيزيكمون مثلا نقولوا جماعه السيلز ولا جماعه الريسورس هيومان حطيتهم في الدوزيام ايتاج. مسيو سامحني بربي فينا ديابو انت. انا في الديابو ينزومي عليه. انا تو الاكران. احنا بيانفونو سور دي فيلان. هذاك علاش قلت لك يا انيسه il faut me c'est bon عاود جاي التصويره. سي بون سي بون. Voilà, donc on est comme on dit, donc l'idée, donc l'avantage des VLAN, c'est ça, 3 sous-réseaux, 3 groupes de travail, ou 3 réseaux locaux virtuels, ça met un VLAN 1, VLAN 2. Bon, on est VLAN 1, ça m'enlève عندها phase de تحكي فيهم بعض. VLAN 2, VLAN 3 ou VLAN 4. يعني comme si il y a email ما زالت موجودة، نجي نحط un communautateur نربط فيه جماعة الفيلان 2 وحدهم وان دوزيام كوميتاتور مش نحط فيه الفيلان 3 نحطهم كلهم مربوطين وحدهم وكيف الفيلان 4 نحط فيه جماعة السيلز ولا جماعة الفونت ونربطهم كلهم في نفس الكوميتاتور مي هذا سي با بوسيبل على خاطر جيوغرافيكمون مربوطين دونك جي كريي 3 جروب و 3 ريزو لوكو فيرتويلمون خاطر هما ريالمون في الحقيقة
un seul domaine de diffusion formé par 3 commutateurs. Il y a un seul domaine de diffusion, les personnes ont 3 domaines de diffusion. Voilà, si vous voulez, à 3 réseaux locaux virtuels. C'est bon? Donc, on est مثلا وقت واحد من جماعة الفيلان 4 يمشي يحكي أول مرة مع ان دوزيام في الفيلان 4 وما يعرفش l'adresse IP نتاعو مثلا il va lancer une requête ARP. الريكيت ARP جماعة وجماعة مش معنيين بالARP هذيك، واضح ولا؟ ولا إذا مش نستعمل مثلا فيلان فيها مثلا لي سيرفر، ما يجيش واحد مثلا من الجروب هذاك يحب يبينج عليه ولا يحب فهمت ولا؟ دونك pour renforcer, pour consolider ça, les VLAN, le jour d'aujourd'hui et Iman, on associe à chaque VLAN un sous-réseau. الفكرة وين نمشي نشوفوها إن شاء الله في الكور الجاي في الموديل اللي بعده، وهي لو روتاج انتر فيلان. دونك كيما تشوفوا عندنا دي سو-réseau 3 سو-réseau associés à chaque VLAN. المشكل تقول لي مسيو هذا كيفاش يعني 3 سو-réseau وعندنا ان سول روتور؟ فهمتوا ولا الأولاد؟ كوكو donc on est les VLAN, donc fournir les segments des différents groupes qui vont fournir une organisation plus facile à gérer, diffusion, multidiffusion, la monodivision sont isolés dans les VLAN individuels. Donc chaque VLAN aura sa propre page d'adresse IP unique qui va un sous-réseau moyen. Au domaine, bien sûr, on va réduire le domaine de diffusion. Mais juste خلينا نحكيو على المحاسن. donc انا حطيتهم en rouge. donc les VLAN des réseaux en fonction de facteurs tels que la fonction, l'équipe de projet ou l'application. Ça peut être l'application. L'application de ça, suivant laquelle les VLAN. Quel que soit l'emplacement physique de l'utilisateur ou de l'appareil. Donc, chaque VLAN est considéré comme un réseau logique distinct. Un VLAN, un réseau local. Donc, les appareils de VLAN se comportent comme s'ils se trouvaient chacun sur leur propre réseau indépendant, mais s'ils partagent une infrastructure commune avec d'autres VLAN. Au niveau de la configuration, il y aura des partages, des liaisons qui seront partagées avec d'autres VLAN. Donc, n'importe quel choix du communicateur peut appartenir à un VLAN, bien évidemment. Les télévisions ne sont transférées diffusées que vers les terminaux appartenant au VLAN, d'où il faut bien. Les paquets destinés à des périphériques qui n'appartiennent pas, bien sûr, ne doivent pas être transférés via un périphérique qui prend en charge le routage. Donc, plusieurs sous-réseaux IP peuvent exister sur un réseau commuté sans l'utilisation de plusieurs VLAN. Les décisions de la couche 2, telles qu'une commande ARP qui seront reçues par tous les périphériques des réseaux commutés, même pour ceux non prévus pour recevoir la diffusion. Donc, le dernier point, donc, grâce au VLAN, les administrateurs de réseau peuvent mettre en œuvre des politiques d'accès et de sécurité en fonction du groupe d'utilisateurs spécifiques. Donc, chaque port du commutateur peut être attribué à un seul VLAN, à exception des ports connectés, un téléphone OP ou un commutateur. Et bien, le cours, on va voir quel téléphone IP. Les avantages des VLAN. Donc, on est à une deuxième figure, un exemple de VLAN. C'est bon, Yannis, ça chauffe ce zoom. Hein? Mais j'ai obtenu. Donc, on est à un routeur. Donc, on a un routeur N1. تحت منه 3 commutateurs. Donc, كما تشوفوا هذا. وعندنا des utilisateurs. مثلا عندنا PC1 و PC4 اللي هو lié للcommutateur 3e commutateur. Donc, appartiennent au VLAN 10.
نسميه فاكولتي. فهمتوا ولا؟ اللي هو البي سي 1 كونيكتي على البورت F011 والفاكولتي كيف اللي في البورت F011 على التروزيام سويتش. بيان ايفيدامون ما بين لي كوميتاتور هنا نستعمل في جي 01 وهيك راح تعملوا لي جي 01 بون اما دي ديتاي مش مشكل. دونك كيف الفيلان 20 دونك البي سي 2 دونك 172 دونك سي ان دوزيام سو ريزو يشوف الفيلان ستودنت البي سي 5 اللي هو موجود على الان تروازيام كوميتاتور. هذوما عباره انهم مربوطين يعني في كوميتاتور واحد. انا عملت جيست يعني ان في تي pour recevoir باش نعمل دي ريستريكسيون دي بوليتيك داكسي ستريك كمية بينان جيست يعني بالزوار بي سي سي دونك عندنا في بي سي 3 وبي سي 6 هنا كيما تشوف بي سي 1 وقت باش يعمل يديفيزي انترام اي اف بي تتعدى تشوفوا هكا بركه هي موجوده راهي الوحده الاولاد لا هي ايمان ما جاتش خاطر ما عادش باش نعملها من بريمير anyway دونك هي بي سي 1 وقت يديفيزي يتعدى من الكمبيوتر هذا الكمبيوتر الاخر باش تخلص للبي سي دونك واضحه الفكره. Donc, on a des avantages dans le domaine de diffusion plus petit, donc le FNID, sécurité optimisée, seuls les utilisateurs du même VLAN peuvent communiquer ensemble, même si physiquement avec plusieurs utilisateurs connectés à notre communicateur, mais je ne sais pas. Donc, efficacité accrue des IT, donc on est sur les VLAN peuvent regrouper des appareils ayant des exigences similaires. يعني باش تحاول تحسن في لي كي بي اي ولا كي بيرفورمانس انديكيتور نتاع الريزو نتاعك. Par exemple, professeur comprend étudiant, bon, je vois, bon, mais ça peut être d'autres applications et je n'ai d'autres avantages que d'autres. Sur des coûts, un utilisateur peut prendre en charge plusieurs groupes d'événements qui plusieurs commutateurs physiquement. وبرا خذ امورك واشري des routeurs. Donc, on va réduire le coût. Donc, meilleure performance, bien évidemment, un problème de diffusion. Donc, ça peut améliorer le problème de bande passante et avec moins de trafic sur les réseaux. Donc, il va réduire le trafic, surtout le trafic de diffusion. Et gestion simplifiée, des groupes similaires auront besoin d'applications similaires et d'autres ressources réseau. B. La deuxième partie, elle est les VLAN. Donc, déjà, pardon, voilà. Donc, il y a une commande qui est à switch, il faut le show VLAN drift. Je te dis VLAN 1, VLAN 1, est default. Nous, on dit default. Ou active, je te dis, je te dis, les bords الكل مش نلقاهم مع الديفولت فيلان. بيان سور ثم دوتر ريتو الفيلان هذا الفيلان هو الاي دي بتاعو 1 حتى لل1000 1001 من بعد عندنا 1002 و اف دي دي 1003 توكن رينج و1004 اف دي دي اي. اف دي دي اي هو سي ريزو اوبتيك قديم شويه جينيراسيون يعمل في البوك سو فورم دو بوك. بون ما حكيناش عليه ما حبيتش نحكي عليه خاطر كيف التوكن رينج يعني سو سون des choses de l'histoire des réseaux. Donc, les VLAN sont utilisés pour différentes raisons dans les réseaux modernes. Donc, je vous parle de différentes raisons. Donc, certains types de VLAN, pour les messieurs, moi, je parle de différents réseaux. Je parle de différents VLAN. Donc, on est à legacy. Les anciens routeurs, il faut les supporter, ou ainsi de suite. Supposons qu'il y a un réseau, des commutateurs de Monafi, ça peut poser des problèmes. Du coup, nous avons plusieurs types de VLAN. Donc, certains types de VLAN sont définis par les classes du trafic, d'autres types de VLAN sont définis par leurs fonctions spécifiques. Ne disons pas le premier type de VLAN. Les VLAN par défaut. Donc,
Le VLAN par un défaut sur un commutateur Cisco. Là, il n'y a pas une grande différence. يعني juste في الاسامي peut-être واحد يقول لك ديفولت فيلان والاخر يسميه فيلان ديفولت ولا حاجه كيما هكا. Mais c'est après donc هي بدأ خاطر on va pas penser différemment. Donc le VLAN par défaut في un commutateur Cisco donc كيما قلت لكم تعمل شو VLAN بريف يجيك le VLAN numéro 1 ولا VLAN اسمه VLAN 1. Par contre, c'est quand tous les ports du commutateur sont sur le VLAN 1. إذا أنت ما تعملش configuration معينة باش تلقاها كل مع VLAN 1. Sauf s'il est explicitement configuré pour être sur un VLAN particulier. Donc, par défaut, tout le trafic du contrôle de la culture est associé au VLAN 1. Donc, comme les commutateurs de nouvelles générations, par défaut, هو déjà باش تلقاو فيه VLAN numéro 1 اللي هو le VLAN par défaut. Bien évidemment, il n'y a rien de spécifique à part tous les ports كلهم associés باش تلقاهم تحت ال VLAN هذاك. D'accord. هاكم تشوفوا هنا من الواحد من البور من الواحد ل 24 ولي دو زد 5 جيجا ايثرنت كلهم موجودين على نفس ال VLAN. Bon, les points les plus importants par rapport au VLAN 1 sont les suivants. Tous les ports sont attribués au VLAN 1 par défaut. Ce qui est évident. Donc, le VLAN natif et le VLAN 1 par défaut. Donc, le VLAN de gestion et le VLAN 1 par défaut. Et le VLAN 1 ne veut pas être renommé ni supprimé. لازم تبدلوا اسمه. ايوه تذكروا المعلومه. لازم تبدلوا اسمه ولازم تفسخوا. D'accord. هنا كما لاحظتوا دخلنا دو نون ديفيرون اللي هو فيلان ناتيف وفيلان دو جيستيون. الفيلان دو جيستيون تتذكروه شفناه قبل في لي لاب قلنا عندنا كوميتاتور الفيلان دو جيستيون باش نعطيه ادريس اي بي وباس بار ديفو وانسي دو سويت. دونك هذاك تو نشوفوه par la suite. Bon, le deuxième type de VLAN, on met les VLAN de données. Donc, les VLAN de données sont les VLAN configurés pour séparer le trafic généré par l'utilisateur. Donc, les VLAN de données sont utilisés pour diviser un réseau en groupes d'utilisateurs ou de périphériques. علاش نحكي على البريفيريك وعلى الدوني؟ خاطر في ريزو بون مش كومينيمون موجود في تونس مي نقدر لكم في برشا بلدان متقدمه موجوده على الاخر اللي هما لي تليفون اي بي اللي هما موجودين سون با فريكون. يعني تلقى على نفس الريزو لوكال تلقى جماعه تستعمل في التليفون كيف مش مربوط بار جي 11 لا مربوط بار جي 45. Donc, du coup, à réseau, flux voice ou flux data. Donc, le voice, c'est que je m'en فيه un VLAN واحد. ونعطيه priorité باش ما يصيرش dégradation في الترافيك نتاعو. Donc, on est les VLAN de données, on نقصدوا به le voice ou data si vous voulez, sont utilisés pour diviser un réseau en groupe d'utilisateurs ou la périphérique, le téléphone وحدهم. Ou les ordinateurs ou les serveurs ou les imprimantes qui sont dans notre VLAN. Donc, un réseau moderne aurait de nombreux VLAN de données en fonction des besoins de l'organisation. Donc, à titre comme par exemple le voice ou data. Notez que le trafic de gestion locale et réseau ne doit pas être autorisé sur les VLAN de données. Bien évidemment, gestion, je في فيلان واحد نتعداو تو الفيلان اللي بوز ان بو دومبيغويتي سي فو فولي. الاولاد عندكم دي كيستيون ولا؟ باهي هذا ساعة من قبل نحكيو على الفيلان وكل شيء ونسينا حوايج اخرين اللي هي بار اكزومبل اللي هو تاع بروتوكول منظمة اللي هو البروتوكول اللي هو 202.1 اللي هو لو protocole نتاع الفيلان.
وكيف دونك انت الترام نتاعك الترام ايثرنت نتاعك ما عادش اذا باش ندخلوا نوسيون دو فيلان il faut ajouter des informations supplémentaires باش تعرفوا شكون الفيلان والكوميتاتور باش يعرف هذا tiens ça appartient à tel VLAN ainsi de suite. Donc on va ajouter des informations supplémentaires في l'entête Ethernet هذيك نتاع قبيله اللي هو البروتوكول E32.802.1. D'accord. Donc باش نحكيو على الترافيك étiqueté ولا étiquetage du trafic نحكيو هوني باش نزيدوا les informations relatives au VLAN pour pouvoir être géré par le commutateur. Donc, le trafic utilisateur à partir d'un VLAN doit être marqué par son ID VLAN. يعني أنت في الترام باش نزيدو وقت جيت تبعث الترام اللي هو البي سي ما يعرف شيء، مي هو au niveau du commutateur باش يزيد لايدي تاع الفيلان. هذا ترافيك جاي من البور هذا باش نزيدو l'identifiant نتاعو. C'est l'identifiant du VLAN lorsqu'il est envoyé à notre commutateur. هونيا il y a un petit problème اللي قبيله حكيت لكم عليه وانتم il y a un petit souci. ترى وين قبيله التصوير هذه؟ الو الو يا ايمان تسمع فيا ولا؟ نادية تسمع فيا؟ الكرون بدل ما تبدلش نسمع في الشمال. فوالا في الشمال. دونك سيبوزون انا عندي باكي مش نبعثو ان ميساج دو ديفيزيون، مش نبعثو مثلا من هوني نعملو فورمه معينه نجي نبعثو من مثلا. Donc, je vais partir de là. Donc, هو VLAN 2 ماشي certainement il sera envoyé كما قلنا تفهمنا على VLAN 2 هكا ولا ومشي تبعث كيف بالليزون هذه ومشي يجي il sera diffusé في الفيلان 2 على التروازيام سويتش هكا ولا؟ الو الو اي مسيو. باهي هوني ثما ان بتي بروبليم. البروبليم اللي انا مش نستعمل الليزون هذه. Le seul problème تاع الليزون لو فيت اللي هي مع commune entre VLAN 1 et VLAN 2. Voilà, commune ما بين VLAN 1 و VLAN 2. Donc oui, je vais ajouter des informations supplémentaires. يعني الترام نتاعي باش نزيد لايدي نتاع الفيلان باش وقت يمشي هو على الليزون il sera diffusé كان على جماعة الفيلان يقرا هو لونتيت نتاع الترام يعرف اللي فوالا ça c'est le VLAN نتاع لايدي 2. Allez-y, je vais le diffuser uniquement على الفيلان ID هو bien sûr عنده لي جروب. فهمت ولا؟ Donc هوني au niveau du port déjà في الكونفيغوراسيون نتاع الكوميتاتور اللي حدد ركزوا معايا الكوميتاتور في حد ذاته وقت تجي تكونفيغوري فيه دو تيب دو بور. هو البور يا اما البور يكون عنده الوظيفه نتاع سكون ابل لو ترانك ولا لاغريغاسيون ولا il s'agit d'un simple port d'accès مش شرطو بورديناتور ولا بتليفون ولا د'imprimante ولا سيرفر. Donc هنا كما لاحظتوا مش يولي عندي دو تيب دو بور ولا يا اما لي بور ترانك si vous voulez تو نشوفوا comment ça fonctionne et les ports d'accès عادي. Le commutateur peut supporter deux types de ports. Mais نواصلوا donc كما قلنا bon قاعد نمشي بخطى ثقيله جدا. Donc le trafic utilisateur à partir de VLAN doit être marqué avec son ID. يعني الترافيك اللي جاي من البور نزيدوا نعملوا اتيكتاج. واضحه الفكره ولا؟ Lorsqu'il est envoyé à notre commutateur, donc les ports de train sont utilisés entre les commutateurs pour prendre en charge la transmission du trafic édicté ou la balise. Donc ça s'appelle les ports de train, voilà, d'agrégation. Un port de train 802.1 insère une balise de 4 octets, l'entête est dans l'entête des trains Ethernet pour identifier le VLAN auquel appartient la train. D'accord. واضحة عملية.
Donc, il y a d'autres petits problèmes. Un commutateur peut également avoir à envoyer du trafic non étiqueté, non balisé à travers un lien de trace. Le trafic non marqué généré par un commutateur, par exemple, et peut également provenir de périphériques hérités. Les périphériques hérités, les périphériques القدم ولا انت عندك تحت الكوميتاتور مثلا حاطط un autre commutateur صغرون مثلا في 4 بورت كيما لو مثلا هنا في اليسار جاي في البيرو بتاعي عامل ان كوميتاتور وحاطط فيه بوان داكسي واي في ça s'appelle un commutateur ou un périphérique hérité. D'accord? Donc, on est le port de 3802.1 pardon, place de trafic non-cité sur les VLAN natifs. Donc, le VLAN natif, c'est un commutateur Cisco et le VLAN 1 ou le VLAN par défaut. Donc, il est généralement recommandé de configurer le VLAN natif en tant que VLAN inutilisé. Comme ça, dès que le trafic est détecté, il sera abandonné. Distinct de VLAN 1 et d'autres VLAN, en fait, il n'est pas rare de dédier un VLAN natif jouant le rôle de VLAN natif pour tous les ports 30 du domaine commuté. Donc, les ports 30, je retrouve des ports appartenant au VLAN natif. Peut-être que on va توضح الوقت نعمل لا توضح الفكرة بالبداية. Donc, le troisième type de VLAN, il est le VLAN voice, le VLAN de voix, كما تشوفوا هنا. Donc, on y fait التصوير. Pardon. Donc, هنا عندي un routeur, شوف التصوير معهم. Donc, عندي donc j'ai le VLAN اللي هو الفوا. عندي تليفون اي بي، والتليفون اي بي يعني فيه كيما الزوز دو بور، يعني بور انبوت وبور اوتبوت. ما عادش ممكن حط البارابول والريسبتور في فيشه نتاع اونتري وفيشه سورتي. فيشه سورتي تخرج منها تعدي منها تربط بها البي سي، يعني من نفس من اف 018 يخرج تربطه بالتليفون، ومن بعد التليفون تخرج ان كابل ار جي 45 تربطه بالبي سي 5. D'accord? Donc, je vais définir le VLAN 50 pour le voix, qui va supporter le téléphone, voice IP. Ou bien sûr, le VLAN 20 qui est le VLAN اللي هو يتبع البي سي 5. Donc, هنا déjà كان عندكم فهمت العمليه تنجموا تقولوا لي له اللين ما بين التليفون والبورت F018. Ça peut être un port 30. Il va supporter deux types de trafic, VLAN 20 ou le VLAN 18. Le VLAN 150 et le voice. Donc, un VLAN distant est nécessaire pour prendre en charge le voix sur IP, ça s'appelle voix sur IP, VoIP. Donc, le trafic voix IP requiert des éléments suivants. Bande passante consolidée, toujours avec une bande passante pour garantir la qualité de la voix. Fluidité de transmission, c'est du real time, mais il y a par rapport aux autres types de trafic réseau. Possibilité de routage autour des zones encombrées du réseau. Délai inférieur à 150 millisecondes, surtout le réseau. Le délai de transmission. Pour réunir ces conditions, on a tout qui trafic prioritaire. Donc, le réseau entier doit être conçu pour prendre en charge de la voie sur IP, bien évidemment. Dans la figure, on est comme VLAN 5, le VLAN le voice. Et enfin, donc, on termine avec le dernier type de VLAN, le VLAN de gestion. اللي خدمنا به قبل حكينا عليه même. Donc, c'est pour les عندك des commutateurs, plusieurs commutateurs. باش تعمل un petit réseau local virtuel pour pouvoir vous connecter à ces différents équipements et pour garantir aussi la sécurité. حد ما يجي يدخل في الريزو اللي تستعملوا pour gérer à distance vos équipements réseau. يسمى le VLAN de gestion. Donc, bien évidemment, donc un VLAN de gestion, des VLAN de données configurés spécifiquement pour le trafic de gestion réseau, y compris SSH, TNet, HTTP. Bon, toujours le commutateur pour une interface. Par défaut, le VLAN 1 est configuré comme VLAN de gestion
sur un commutateur de couche 2. Donc, on récapitule si vous voulez, voilà, on résume. Plutôt 5 types de VLAN. On a le VLAN par défaut. Par défaut, vous voulez le port numéro 1. VLAN de données. Rassembler les données. Le VLAN natif, qui peut supporter les ports trains et les liens entre les différents commutateurs pour échanger le contenu, les informations entre des VLAN qui se trouvent sur différents commutateurs, ou le VLAN voix et le VLAN de gestion. Mais voilà, donc la section هذه كملت. ما عادش نجموا نعملوا يا اما un petit lab ولا نزيدوا نقسموا c'est comme vous voulez. Monsieur, je m'en ai un commutateur de couche 2. Comment? Oui, commutateur de couche 2, يعني juste باش نعاودوا نثبتوا اللي هو le commutateur niveau 2. C'est un commutateur de niveau 2. C'est un switch. Peut-être c'est un problème de défi de لا اله الا الله. هنا جيست وعلاش قال الكوميتاتور دو كوش 2 باش ديما نعاودوا نرجعوا ونعاودوا نكرروا اللي راهو يعني ان كوميتاتور malgré هو على كوش 2 جو بو lui attribuer un récipient. هذاك علاش هو زاد كلمه سير ان كوميتاتور دو كوش 2 باش يزيد يثبت لك الفكره اللي راهو même s'il s'agit d'un commutateur, je peux lui accéder par HTTPS, je peux lui donner un récipient. C'est ce genre d'ambiguïté. Je pense que الناس الكل ما عادش عندها مشكله cette ambiguïté là. نجي نقول لك عندك commutateur, tu vas lui configurer, tu vas lui donner l'adresse IP. C'est évident, l'adresse IP sera pour la gestion à distance du commutateur. واضح ولا يا نادر؟ Oui, واضح monsieur. واضح. تحبوا تعملوا un petit lab ولا تكملوا؟ الو الو allô allô, vous m'entendez? Oui, نسمع فيك. Je vais vous partager, on va faire un petit exercice pour s'amuser, pour changer un peu. Je vais partager avec vous عندكم البي سي بتاعك فوقكم عندكم كل شيء. الفكرة واضحة في فيديو. جماعة مرافقة اللي عليه قالوا يحبوه بالانجلي. Il y a un petit souci. ادخلوا على الو. Bon, bien évidemment, comme des petites questions email, des exemples. Voilà, tu dois aperçu. Donc, email, عندك des questions, je me dis au parler, c'est la section 3.1.5. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Donc, il y a show donc là, déjà, l'information ne va pas venir. Allô, allô? C'est bon, hein, pour les fichiers de Z, hein? Hey, oh. هو كم منه لا بين كم منه toujours de questionnaires ولا d'exercices يقول لك qui reçoit ces trames là. الأولاد يا أخي تتبعوا فيها ولا؟
تبعوا فيك مسيو. باهي خاطر نحكي وحدي هيك عليه. فوالا دونك تي بي هاني حاطيلو دونك ولا تنجموا تيليشارجيو سي لو فيشي 3.1.4. دونك ما فيش شيء، هو مش تحل الفيشي. دونك هوني عندنا ان سويتش كاتاليز 2960 و60. دونك باش تعملوا عليه كيك vous allez vous amuser donc parce qu'il est en mode simulation باش تعمل دي سي ان بي وتشوف شكون قاعد يخلط الانفورماسيون شكون مش قاعد تخلط الانفورماسيون. داكور راح له الفيشي هاكا حددت لكم الفيشي. هاي à vos PC. donc maintenant شفتوا الوحده كوكو. bon بديت تخدموا ولا شكون هذا عمر؟ يا عمر انسان فيرسيون جديده نتاع الباكيت تري. زي ما جات شديت في الميكرون تقريبا ما فهمتش علاش. ما فهمتش علاش الريزلتا ما تعديليش. الو شنو مسيو؟ تسمعوا فيها؟ حليت الفيشي ولا سي بون؟ اي لحظة مسيو. هاكا الفيشي بارتاجيتو دونك موجود في القناه كيما القناه اللي قاعدين فيه توا. Donc vous allez faire l'exercice ومن بعد نعملوا صفحة واحدة question de réflexion. فكر هي سهلة العملية. Anyway. D'accord.
Allô? Vous m'entendez? سمعي تسمع فيا ولا؟ Oui, monsieur, oui. هاي تعملنا الديمونستراسيون؟ ما زلت شوية monsieur. باهي.
C'est bon, là, vous maîtrisez, donc fahmين العملية ولا qu'est-ce que vous allez faire? Allô? Donc, كما تشوفوا هنا donc عندكم pardon, voilà. Donc عندكم un commutateur. C'est bon, تشوفوا l'écran بتاعي ولا؟ Allô, allô? مسيو نشوفه في البي دي اف. دونك عندكم الفيشي بي كي ا نشكركم حليتوه. دونك عندكم الفيرسيون خاطر قلت ثم شكون عمر. يا عمر انستالي الفيرسيون الجديده عايشك. دونك لا نوفيل فيرسيون نتاع باكيت تريسر qui peut supporter les fichiers que j'ai envoyés, le fichier PK. Donc, كما تشوفوا هنا في التصوير donc عندنا 3 VLAN. هما réellement عندنا 4 VLAN. زيد من VLAN par défaut الأولاد. donc نجمو نثبتو في العملية. donc مشيت أنا ديجا بطبيعتي ريتو اش عملت. donc عملت له غريبة هذه ما نعرفهاش مخطوطة. عملت له شو فيلان. دونك عطاني عندي كان شوف سي بون ريتوهم ولا فيلان 1 في ديفولت اللي هو جي 01 لي انترفاس جيجا ايثرنت اللي هو نورمالمون سا فا اتر لي يا اما par d'autres commutateurs ou ils sont reliés le routeur. Donc tout ce qui est interface passe نقسموا على 4 VLAN قد بعضهم. الفور من 1 حتى ل 8 في جست يعني من 9 حتى ل 16 حتى الفور 24 نتاع الفاكولتي. كيف مقسمين مسيو سامحني صوتك مقطع. ما كل شيء كل جروب عطيته ان سو ريزو. دونك كيما تشوفوا هنا سلاش 27 بون لي زادريس اي بي سي 0 هي من 1.1.1 حتى البي سي 7 هي 1.192.168.1.8. في الفيلان numéro 10 donc les adresses IP ça varie entre 33 et 40 ou le VLAN numéro 4 ça varie entre 17 et 24. واضح ولا؟ دونك شفناه. دونك دخلت على الكونفيغ نتاع السويتش نتاعي. دونك ريتو حتى وقت ننزل على الكيرسور جوست يعطيني دي انفورماسيون. ريتو VLAN 30 11 VLAN par défaut 111 VLAN 1 down. Donc on est déjà ريتو les VLAN ils sont désactivés. down. donc déjà تبرنش عليه حاجه نمشي به. donc الفكره elle est très simple de l'exercice. باش تجيب البي سي 0 وتبينكي على البي سي 7. donc بس هاي نسكتهم لو جيت كالعاده بي سي 0 كوموند فرانس. donc هنا عملت bien évidemment بينجيت bon bien sûr ديما نعملوا اي بي كونفيغ نشوفوا الادريس بي نتاعنا نثبتوا. بون هاكا شوفوا هي 1.1 donc je vais pinguer le 1.8. donc كيما تشوفوا الميساج تعدى اموره مليئه به. تراه لو كان نجي نبينغي مثلا ال 216 اللي هي في الفيلان 20 هنعمل تيست باش يجي ça dropper. Par exemple, ça وما جاتنيش ريبونس. دونك الريكيت نتاعي انت دروبي. مسيو بارتاج. هاي باهي
دونك اليسا كيما ما شفتوا دونك وين يجيب البي سي 0 فين جيت البي سي 16 ما مشيتش العام tout simplement le réseau local de pièces. Donc tu ne peux pas utiliser, ça ne marche pas. On y a un routeur. Sur le routeur, on va configurer ça. Et bien, ça sera par la prochaine fois. Il faut le module et barre qui baisse le routage inter-VLAN. D'accord? Donc, mais pour le moment, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'issues. Donc, il faut le PC16, le PC16, le PC16, comme chez Desktop. Donc, maintenant, configurer, juste dans le ipconfig. Voilà, donc pour l'adresse interne c'est 24. Aïe, là le PC 23, pas l'adresse interne. Commande prompt, ipconfig. Point d'ici. Donc on est ping 192.168.1.23. Comme ça marche. Il y a une interface, il y a ça marche. Dans le ping 1.8, ça ne marche pas. C'est comme si, donc, réellement, شديت تصنع des commutateurs, كل واحد حال وحده ما يخدم physiquement موجودين على نفس الكمبيوتر. معي سي بون قديت لنا البارتي نتاع السيميوليشن والترافيك واحد كابتور دو ترافيك. امشي بس واحدة. نبي السلسل. بحب على سي ام بي هون. بالذات خايف. Donc, plutôt, ouais, là. خاطر بينجيت ماكينه مش موجوده في نفس الريزو. ça passe quoi. Voilà, ça passe pas. Déjà, بينجيت بالغلط. نعمل bon. C'est bon تشوفوا في السيميليشن يا شباب. اسماعيل كنت معمل عليك اسماعيل. عاود بارتاج. كونيكسيون خابئة. هاكو البارتاج عاودت الشباب. بالسيمفوني ظهر لي انا لوبي البارتي المهمه جدا. لا المشكله الاولاد ما خلطوش على الضربه الاولى هذيك الديفيزيون به. لا اله دونك خلينا نحيو هذايا نفكر عليه. كونترول سي. الو جربتوها وجبت باش تصير ديفيزيون هذايا نفكروها ما عادش حاجه فيها. كيف بي سي 23 نشد البي سي 8
خاطر المشكل تاع الماك البي سي 8 عطيتها برك نشوف هذا السي بي نتاعو شكون هي ما عطانيش مش مشكل سي بون تشوف في الاكران الاولاد ايوه هاي قلت الو هي 37 تسمع فيا ما هو؟ الو يا نيسا تسمع فيا الاكران يمشي ولا؟ ايوه مسيو. ايه دونك ال 15 تنقيت ل 8 شوفها ايوه تربستني تو شي كبير ايوه معاود تنقيت Non, je ne veux pas détruire les serveurs. Voilà, ça. ديجا لا خاطر بينجيت قبل سي بون مشيت عرفت كيفاش تصير ديفيزيون كان على الفيلان هذاك شفتوها الو 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 vous m'entendez يا انيسه تسمعني ولا الو الو وين نسمع فيك مسيو. مشيت عندكم الديفيزيون كان على الفيلان خاطر ديجا خاطر بينجيت من قبل هذيك علاش يعني نتاع الماك في السويتش ديجا فيها لي زونتري مي سينون مشيت عندكم لي سي ام بي وتصير الديفيزيون على لي ديفيرون اي مسيو باهي هي البرشا دونك مازالوا دي كيستيون تنجموا تجاوبوا عليهم محكم دونك ما فيهم شيء دونك اللي هما نتاع تنجموا تجاوبوا عليهم سي ام بي سي فيلان اونفوا ميساج دو ديفيزيون كيل بيريفيريك لو ريسواف تنجموا تقولوا له لي بور اللي في الفيلان 10 اللي هما لي بي سي كونيكتي للفيلان 10 كيف نفس الريبونس هنا نفس الريبونس هنا دونك كاريتي انت envoyé depuis PC VLAN 10 à un PC de VLAN 30 مش باش يصير لها هذه elle sera droppée déjà جربتها تجبد تستي واحد من لي سيناريو donc ça marche pas donc quel port d'un commutateur s'allume sur un PC connecté au port envoie un message de modification à un PC connecté à un port 13 هنا نجموا نعملوا show IP brief للشاشات سكرت الوزن donc il faut vérifier est-ce que le port 10 ou le port l'autre موجودين على نفس le port 2 ou le port 23 ما همش في نفس البورت donc il y aura pas donc le message sera droppé donc domaine de collision on a la question intéressante question numéro 7 comme en termes de port شو les domaines de diffusion هاي الو الو جاوبوني على دي وخرجوا لي دو ديغيغ كيسيون هاي اسماعيل يعني تسمع فيا ولا انيسا معك مسيو. question 7 la réponse à la question 7
On est des frères à jouer dans la question 8. En termes de pôle, quels sont les domaines de collision sur un commutateur? Normalement, Diogo, monsieur, bon, شفناه في الشابيتر الفايت في الموديول الفايت. كل port c'est un domaine de diffusion واحد هذاك domaine de collision synchronique. Chaque port du commutateur est un domaine de collision. نتعداو الكيستيون اللي بعدها. Quels sont les domaines de diffusion sur le commutateur? شو هما les domaines de diffusion? كل VLAN est un domaine de diffusion à part. C'est bon? Pas de questions? واضحة في بالي la réponse. Monsieur, Oui. تبعث لنا عايشك لي سيبور نتاع الكور. بعث لك الشابيتر الفايت ديجا جو لي بارطاجي. مسيو جست هكا دوموند صغيره ما يصيرش تولي تبعث لنا الكور قبل ما نقراوه خاطر كي نقراوه الكور نجموا نكونوا نفهموا الكور عندي اللي سميت تكون من راسي نو نحكي فيرسيون بي دي اف نتاعك résumé. اي Mais je vais la partager. Ok, à tout à l'heure, Nel. D'accord, merci. Ok, je vais le partager. Ok, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure.